এখন আমি আছি মিলিং বস্তিতে। এটা হচ্ছে সোনাদার থেকে প্রায় কিলোমিটার 5 সোনাদা যে পেট্রোল পাম্প সেখান থেকে 5-6 কিলোমিটার মতো রাস্তা নিচের দিকে নামতে হয়। তারপর একটা রাস্তা চলে এসেছে এই গ্রামের দিকে, এই বস্তির দিকে। অসম্ভব সুন্দর একটা অফবিট বস্তি বা গ্রাম। আহ, একদম নিরিবিলি সুন্দর জায়গা। ওই দূরে যে রাস্তা দেখতে পাচ্ছেন ওদিক দিয়ে, ওটা হচ্ছে আপনাদের ওই মাটিধুরা বা লেপচা জগৎ দিয়ে যে রাস্তাটা চলে যায়, ওই রাস্তাটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন, এই যে পাইন ফরেস্টের যে পুরো বেল্টটা, এই রাস্তাটা। কারণ যেহেতু সোনাদার থেকে এগিয়ে গিয়ে ওই ঘুমের এই পাহাড়টা তারপর পুরো দিক দিয়ে আসতে হয়। আর সোনাদার রাস্তাটা হচ্ছে ওখান থেকে নিচে। এটা একটা জিনিস হচ্ছে, এখান থেকে থাকলে আপনি খুব সহজেই চলে যেতে পারবেন হচ্ছে ইন্দ্রাণী ফলসে, রেনবো ফলস, যেটা এখানকার। ইন্দ্রাণী শব্দের অর্থ রেনবো, মানে আমাদের নেপালি তে। তো তার জন্য যদি আপনারা এখান থেকে ফলসটাও দেখতে চান, এখান থেকে প্রায় 3 কিলোমিটার দূর এখান থেকে ফলস। যদি এখান থেকে বাইক বা গাড়ি নিয়ে যান, বেশি সময় লাগে না, খুব বেশি আধা ঘন্টা সময় লাগবে বা তারও কম সময় লাগবে হয়তো পৌঁছাতে এখান থেকে। তো বাকি সুন্দর এখানে কটেজ, এখানে আমি এখানেই আছি আজকে। সুন্দর সুন্দর এরকম করে ছোটো ছোটো কটেজ বানানো, খুব সুন্দর রুমগুলো মেনটেন করা, পরিষ্কার, ব্যবহার খুব ভালো, খাওয়া দাওয়াও খুব ভালো। চাইলে এখানে আপনারা রাতে বসে বা দিনেও যেহেতু ঠান্ডা জায়গা, রোদে বসলে আরামই লাগে, এখানে বসে আড্ডা দিতে পারবেন। বাইরে ছোটো ছোটো হাট মতো বানানো আছে, চাইলে আপনারা ডিনার বা ব্রেকফাস্ট যা আছে এখানে বসে করতে পারেন। আমি তাই করলাম। বাকি একবার দেখে নিন, পাইন ফরেস্ট আশেপাশে, ওদিকে চা বাগান, পরে পাইন ফরেস্ট, পাইন গাছ, সুন্দর সুন্দর পাখি দেখা যাচ্ছে। চা বাগানে সুন্দর জায়গা। মানে আপনাদের দেখুন, এক একটা হোমস্টে এক একটা কারণে বিখ্যাত হয়। আপনি কি চাইছেন তার উপর ডিপেন্ড করে। কোনো হোমস্টে হয়তো বাজেট ফ্রেন্ডলি, কোনো হোমস্টে হয়তো ভীষণ খাওয়া দাওয়া ভীষণ লাক্সারিয়াস, কিছু হোমস্টেতে হয়তো আপনি পাশে নদী পাচ্ছেন, যে আপনি হোমস্টে না নদীর জন্য যাচ্ছেন। আর কিছু হোমস্টে হয় যে পিওর গ্রামীণ একটা জায়গা দেখার জন্য পাহাড়ের। যদি আপনি চান যে একটা সুন্দর নিরিবিলি, একেবারে নিরিবিলি, মানে এখানে আপনি কোনো গাড়ি ঘোড়ার আওয়াজও শুনবেন না আশেপাশে, যেহেতু মেন রাস্তাটাও দূরে, ওখান থেকে ভেতরে ঢুকতে হয়। সুন্দর একটা ঝোড়ার আওয়াজ সারাদিন শুনতে পারবেন। ছোটো একটা জলের জন্য ঝোড়া আছে, নিরিবিলি, শান্ত, সিকিওর। এবং যেহেতু এখানে হোমস্টেটা উনি হাজব্যান্ড ওয়াইফ মিলে চালান, ওনাদের বয়স বেশি না, বেশি দিন হলো শুরু হয়নি হোমস্টেটা, তো সেই হিসেবে ওদের হসপিটালিটি এবং ব্যবহার এবং একটা স্নিগ্ধতা পাবেন এখানে আসলে। তাই আপনারা যদি 2-3 দিন খুব শান্ত একটা জায়গায় থাকতে চান, যে বেশি দৌড়ঝাঁপ করবো না, একটা জায়গাতে থাকবো, বিকেলবেলা হলে গ্রামটা একটু ঘুরে নেব, আর এক জায়গায় বসে আড্ডা দেবো, তার জন্য এই জায়গাটা পারফেক্টলি ফাইন। এবার আমি একটা কাজ করি, এখানকার যে হোমস্টে ওনার, তাদের ফোন নম্বর এবং কী করে আসতে হয়, গাড়ি ভাড়া কত ইত্যাদি, তো সেটা নিয়ে আমি একটা ওদের সাথে কথা বলছি এবং আপনাদের সেই ইনফরমেশনটা শেয়ার করে দিচ্ছি, তাহলে আপনাদের আসতে সুविधा হবে। जी नमस्ते जी। जी नमस्ते। हाँ, तो पहले बोल दीजिए आपका होम स्टे का नाम क्या है। मेरा होमस्टे का नाम है गंगा निवास होमस्टे। जी, अगर हम एनजीपी से यहाँ पे आना चाहते हैं जी जी। तो गाड़ी कितना प्राइस लग सकता है। एनजीपी से यहाँ तक का बड़ी गाड़ी जो सुमो होता है उसका लगेगा आपका 3500, वो सीज़न में। फिर ऑफ सीज़न में देके भी वो मैनेज हो जाएगा जो प्राइस है। ठीक है, तो मतलब आने से पहले आपको फ़ोन करने से आप हाँ, वो डेट आप कन्फर्म अच्छा बोल मैं सकते आपको हो। मोबाइल नंबर बता देती हूँ। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, मेरा मोबाइल नंबर है 9126879566। जी, तो आपको यहाँ पे आने से, ये फ़ोन नंबर करने से आपको ठीक है, सब हाँ, अरेंजमेंट हो सारा जाएगा। कुछ मैनेज और हो अगर कोई शेयर से आना चाहता है कि मैं एनजीबी से सोनादा तक आ जाऊँ, या फिर वहाँ से मैं कैसे आऊँ, तो उसका प्रोसीड्यूर क्या है। अच्छा, वो शेयरिंग में आने के लिए आपको दार्जिलिंग मोड़ से, दार्जिलिंग या फिर सोनादा के कोई भी ऐसे जो पैसेंजर गाड़ी होता है उसमें बैठ के आने से आपको वहाँ पे 150 या फिर 200 तक पहुँचा देंगे। ठीक है, फिर सोनादा रेलवे स्टेशन में आके हमारी होम स्टे तक आने के लिए, ठीक है, हाईवे से नीचे उतरने के लिए आपका 4 किलोमीटर है, वहाँ पे हमारा वो 600 में आपको हमारा होम स्टे में पहुँचा देगा। जी शुक्रिया। और यहाँ से अगर हम लोग कहीं घूमना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे एक फॉल्स भी है, तो यहाँ से कितना दूर जाना पड़ेगा, और वो भी अरेंजमेंट हो जाएगा गाड़ी से। जी जी, हाँ हाँ हाँ। यहाँ से हमारा सबसे नज़दीकी में है इंद्राणी फॉल्स, जो रेनबो फॉल्स है। ठीक है, फेमस है वो स्पॉट। और रेनबो फॉल्स जाने के लिए आई थिंक 2 किलोमीटर या फिर 1.5 किलोमीटर इतना है। ठीक है, वो ऐसे पैदल भी जा सकते हैं, वॉक करके भी, और गाड़ी से भी पहुंचा देंगे, हमारी गाड़ी अवेलेबल होगी। ठीक है, और दूसरा है 7 नंबर भी है एक, ठीक है, ग्रोटो है, वहाँ से भी वॉकिंग डिस्टेंस में जा सकते हैं। जी, ये तो बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया है आपने जी, शुक्रिया। और बहनी थोड़ा शर्मा दी है बात करने से भी, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत अच्छे से ये बोला। आपका ये होम स्टे में दिखा देता हूँ, बहुत ही खूबसूरत कॉटेज है, और यहाँ पे रहने के लिए डुप्ले भी हैं, तो आप चाहे तो यहाँ पे बैठ भी सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू है, यहाँ से पूरा पहाड़ दिखता है।
तो अगर आप लोग अगर यहाँ पे आना चाहते हैं तो एक बार फ़ोन करके आइए, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो सीज़न का टाइम है वहाँ पे रेट भी बहुत अप डाउन हो सकता है। तो आप जब आएंगे फ़ोन करके आइए। मैं तो यहाँ पे कल से मैं रह रहा हूँ, यहाँ का बिहेवियर हॉस्पिटलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ से आप गाँव घूम सकते हैं चाहे तो, यहाँ से नीचे से बहुत अच्छा चाय का बागान भी दिखता है यहाँ से। तो ठीक है, अभी तक यहाँ तक कि हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं वीडियो। आगे अगर कोई फॉल्स का कुछ अलग वीडियो हो तो मैं अलग से डाल दूँगा। शुक्रिया।